ଚାଲିଗଲେ। ବାପ ପୁଅ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ରହିଲେ କିଏ? ଶାଶୁ ବୋହୂ। ଏବଂ ସେ ବୋହୂଟା ଯେହେତୁ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି, ଛୁଆ ପିଲା କିଛି ହେଇନି, ସେ ଚାକିରି କରୁଛି, ସେ କ'ଣ 25 ବର୍ଷ କ'ଣ ରହିବ କି ଶାଶୁ ପାଖରେ? ସେ ପଳେଇଲା ଶାଶୁକୁ ଛାଡ଼ିକି, ତା ଜୀବନ ଜିନ୍ଦଗି ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ? ଶାଶୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ସେ ଅନ୍ୟ ବାହା ହେବ। ଶାଶୁ ବୋଲି କହି ତା ଜୀବନଟାକୁ ବଡ଼ କରିଦେବ କି ତାମାନେ? ସେମିତି ତା ସଂସ୍କାର ବି ନାହିଁ, ପଳେଇଲା। ଘରେ କିଏ ରହିଲା? ସାର ପରିବାର ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ବୟସ ହେଉଥିବ? ଆଜ୍ଞା 60। ଭାବନ୍ତୁ, 60 ବେଲେ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ର କଥା କହୁଛି, ମାନେ ସେତେବେଳେ 55। ମାନେ ଘରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ନଥିବ, ରହିପାରିବ ଘରେ? ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା, ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ମାନେ ବୋହୂଟା ଯୋଉଥିଲା ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନ ହେଇନି, ବୋହୂଟା ହିଁ ପଳେଇଲା। ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେ ପଳେଇବ କି ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ସେ ବାହା ହେଇଛି, ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ସନ୍ତାନ ହେଇନି, ତ ଇଏ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେବ କି ନାହିଁ? ରହିବ କି ସେ? ସେମିତି ରହିପାରିବନି। ଏବଂ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ ଶାଶୁକୁ ନେଇଥାନ୍ତା, ଏବଂ ଶାଶୁକୁ ନେଲେ ବି ଯେହେତୁ ଅଲଗା ପୁଅକୁ ସେ ବାହା କରିକି ଯିବ କି ନାହିଁ? ତ ଏକା ଘରେ ରହିଲା, କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ତୁ ଦେନି ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କି ମୁଁ ଥରହର ହେଇଯିବି ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ମୁଁ ସାଧନା ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବି, ଏଇଭଳିଆ ମୋତେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୁ ଦେ। ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ 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 ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପରିସ୍ଥିତି ତ ଦେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଶକ୍ତି ବି ମୋତେ ଦେ ପ୍ରଭୁ, ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେ। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଏମିତି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେବେ, ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଏରାଇ ଦେବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ହସ ଖୁସିର ଦିନ କାଳ କାଟିଦେବେ। ହସ ଖୁସି ଏମିତି ଅଘଟଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅଘଟଣରେ ଆପଣ ଦୋହଲି ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦେବେନି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଜପ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଶୋଇଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଶୋଇଲେ। ତ ସେମିତି କଲେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, କରିବ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ଲେନ୍ ଲିଭିଂ କରିବ, ସେ ପ୍ଲେନ୍ ଲିଭିଂ ଖାଲି ଖାଇଲା ପିଇଲା ଶୋଇଲା, ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ପଳେଇ ଆସିବ କାନ୍ଦିବ। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନାଁ ମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରୁଥିବେ, ଓମ୍ କଠୋରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ। ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ପ୍ରଭୁ। ଯାହାକୁ ଧରନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମରେ ଲେଖା ଅଛି ଓମ୍ ପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ। ଯଦି ଆତୁର ହେଇକି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ, ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟିର, ତୁମେ ହେଉଛ ମୂଳ କାରଣ, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜାପତି ଯେଉଁ ପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନାଁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଓମ୍ ଭେଷଜାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଭେଷୟେ ନମଃ, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ମହାପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଔଷଧ ମହାପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର। ଭେଷଜାୟ ମାନେ ଔଷଧ, ହେ ଔଷଧ ମହାପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁଗର ଟେବଲେଟ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଔଷଧ ମହାପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର ବୋଲି ଔଷଧ ଲେଖାଇବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ମହାପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର, ମାନେ ଡାକ୍ତରକୁ ବି ନମସ୍କାର କରାହେଉଛି। ଭଗବାନ ଡାକ୍ତର ରୂପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଔଷଧ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଡାକ୍ତର ରୂପ ଏବଂ ଔଷଧ ରୂପକୁ ଟିକେ ମୋତେ କମ୍ ଆକାରରେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଆତ୍ମରେ ନିଜରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଥିବା କଥା, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଭଗବାନ ଯେହେତୁ କର୍ମଫଳ ଦାତା, ମୋତେ ସେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। এই ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯଦି ଥିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକିବେ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଆତ୍ମରେ ଡାକନ୍ତୁ, ଧୀରେ 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 ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇବ। ଏମିତି ଯଦି 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ଡାକିବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ସ୍ଥିର ହେଇକି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ, ନାହିଁ ସେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କେମିତି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମୋତେ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛି? ଇଏ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଖାଇକି ମୋତେ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ ଇଏ ଭଗବାନଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଘରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ମୁଁ ଠାକୁର ଘରେ କାହିଁକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୀମିତ କରିବି? ଯେଉଁ ଆକୁର ହେଇକି ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ଡାକୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଆକୁର ହେଇକି ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାକିପାରିବେ। ତା ସେଇ ଆକୁର ହେଇକି ଆପଣ ବେଡରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲେ ଯାଇ
যোগ্যতা ন হেলে ডাকি পারিবে না। আপন যদি বিচার করিবে আরে মু ঠাকুর ঘরে ঠাকুরଙ୍କୁ ডাকুছি তো ঠাকুর ঘরে কেবল না সবু জায়গায় অଛନ୍ତି এই ভলিয়া ধীরে ধীরে আপন দৃঢ় নিশ্চয় হইব সবু জায়গায় আপন ভগবানଙ୍କୁ ডাকিবে। তো সেটা শাস্ত্রে লেখা হচ্ছে না কর্মণা মনারম্ভা নৈষ্কর্ম্যম পুরুষম ন অশ্নুতে সেই স্থিতিକୁ ইয়ে পৌঁছি পারিব ନାହିଁ যদি কর্মযোগর আচরণ করিব ନାହିଁ প্রার্থনাময় জীবন যাপন করিব ନାହିଁ। ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিম সমধিগচ্ছতি কেবল বাহিক আকারে ত্যাগ করিবা দ্বারা মু পূজা করিবি ନାହିଁ মু জপ করিবি ନାହିଁ মু কিছু করিবি ନାହିଁ প্রার্থনা করিবি ନାହିଁ বাহিক স্তରରେ কেবল ত্যাগ କରିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇ ନଥିବ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଏସବୁ କରିବି ନାହିଁ ଖାଲି কোনটা ବାହିକ ସ୍ତରରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେବ କି? ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇକରି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେମିତି ଆଉ ମୁଁ ଏକରୁ ଶହେତକ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ଯଦି ଏକରୁ ଶହେତକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ନ ପଢ଼ିକିରି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଦୁଇ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି ହେବ ହେବ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକରି କହିବି ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ ଜାଷ୍ଟିରେ ବସ ବୁଝା ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବୁଝାଇ ପାରିବେନି? ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ପରେ ଆରାମରେ ବୁଝେଇବ। ତ ସେଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି କେବଳ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପୂଜାପାଠ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନ ଚ ସନ୍ନ୍ୟାସନାଦେବ ସିଦ୍ଧିଂ ସମଧିଗଚ୍ଛତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସିଦ୍ଧିକୁ ହାସଲ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଛାଡ଼ିବ ତାହେଲେ ହେବ। एवं देखो भगवान कहते नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अपरमको कार्यते हि अवसा कर्म सर्व प्रकृतिजैर् गुणैः नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अपरमको बिना कर्म रे केही रहि पारिबे नाही। तो अर्जुन दृष्टिकोण मु काम धाम करिबि नाही। तो काम धाम न करिकरी केही ए संसार रे पहुंची पारिबे नाही। तमे से गृहस्थ हो सन्यासी हो जे केही हो काम धाम करबा बाध्य कि नहीं? यदि काम धाम न कर एकति हेन जीव एकति जीव कि नहीं? घोषा घोषी हाथ गोड़ कर कि नहीं? माने सफा भी हम कि नहीं? सफा भी साबुन यदि न माखिले केमी सफा हेब आगे? तो नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मको बिना कर्म रे एही बंची पारिबे नाही। कर्म करिबा पई समस्ते बाध्य। जेहेतु कर्म करिबा पई आमे समस्ते बाध्य ताहेले आमे केमिति कर्म करिबा? कर्म योग সেই কর্মটাকে ভগবানকে অর্পণ করে কর্মটাকে ভগবানଙ୍କ সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে কর্ম করিবা পাই বাধ্য। মানে জনে সন্ন্যাসী ধরন্তু সন্ন্যাসীর মধ্য কর্ম আছে আজ্ঞা সে মধ্য ধরন্তু আশ্রমে থিব তার লুগা পটা সফা সুতরা ঘর দ্বার সফা সুতরা অনেক কাম থাকতিব ধরন্তু এই প্রবচন দেবাটা ଗୋଟେ কর্ম কি? ଏ ପ୍ରବଚନ ଦେବାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କର୍ମ କି ନାହିଁ? ବିନା କର୍ମ ରହିପାରିବ? ପ୍ରବଚନ ଦେବାଟା ଗୋଟିଏ କର୍ମ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ସବୁ କର୍ମ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କର୍ମ କରୁନି ତ ବିନା କର୍ମ କରିକିରି କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଜଣେ ଧରନ୍ତୁ ଚାକିରି କରୁଛି ଅଫିସ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବ କିଛି? ତ ଚାକିରି ବି କରିବ। ତ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟତେ ହି ଅବସର କର୍ମ ସର୍ବ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୁଣୈଃ। ତ ଅବଶ ହେଇକିରି ବାଧ୍ୟତା ହେଇକିରି ଆମେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଅବଶ ହେଇକିରି ମାନେ ଫୋର୍ସିବଲି ଆମେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ଆପଣ କର୍ମ କରିବେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉ কিংবা গৃহস্থ হোক কিংবা বানপ্রস্থী হোক যে হোক কর্ম করিবা পাই বাধ্য। তো কর্ম করিবা পাই যেহেতু আমি বাধ্য সেই কর্মটাকে আপন কর্মযোগরে পরিণত করিলেন। আপনার দৃষ্টিকোণটাকে বদলে কর্ম ন কলে আপন বঞ্চি পারিবে না। বিনা কর্মরে কেহি বঞ্চি পারিবে নাই। আপন রোষেই করিবে কি না? আপন কহে মু জ্ঞান পছরে দৌড়িবি আরে জ্ঞান পছরে দৌড়িবু কিন্তু ধ্যান পছরে দৌড়িবু যে রোষেই করিবু কি না? रोषई न कले केमी खाई तो रोषई करबा पई जेहेतु आमे बाध्य ताहेले कोन करबा आमे तामे तो सेही रोषईटा को दृष्टिभंगीटा को बदले माने रोषई प्लस कर्म तो कर्म प्लस योग कर्म योग माने कर्म रोषईटा हला कर्म प्लस योग तो भगवान को सहित संपर्क स्थापन करबा। तो कर्म योग को यदि करिवे ताहेले आपण शांति रे केवल कर्म यदि करिवे आपण बंधन रे रहिबे। कर्म योग यदि करेंगे अंतःकरण शुद्ध हो आपन स्थिर हो भगवान को पाया पाई योग्यता हासिल करेंगे। केवल यदि रोषई करेंगे आपन बंधन में पड़ेंगे। केवल नाती को यदि खेलेंगे आपन बंधन में पड़ेंगे। केवल यदि आपन घर द्वार सफा कले बंधन में पड़ेंगे। तो घर द्वार सफा करंतु नाती को खेलांतु सब काम करंतु किंतु भगवान को जुड़ी देले बेले और किसी असुविधा नहीं। झाड़ू मारुचंती सेटा देखंतु निजर योग्यता अनुसार जड़े झाड़ू मारुव राम 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 बोलुव
ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିବ, ସେ ବିଚାର କରୁଥିବ ହାତ ଦୁଇଟା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ଦେଉଛି, ତାର ଆଉ ଟିକେ ଉପର ଲେଭେଲର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ତାର ଆଉ ଟିକେ ଉପର, ତା ଆଉ ଟିକେ ଉପର ଲେଭେଲ ହେଲେ ମାନେ ଭଗବାନ ତାମାନେ ଝାଡ଼ୁ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହାତ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଉପର ଲେଭେଲ। ଏମିତି କରିକି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବା କଥା। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ତଟା ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇକି ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟି ହେଲାନି, ଏଇଟା ହେଲା ଯାହା ହେଲା ଟେଷ୍ଟି ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଆଜି ଏଇ ଖାଇବା ମୋ ପେଟକୁ ତାମାନେ ମୋର ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଯିବାର ଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ କହିଦେଇକି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଗଲା, ସେଇ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ତାମାନେ ହେବାର ଥିଲା, ଏଇ ଘଟଣା ହେବାର ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା, ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି। ତ এইভଳିଆ প্রত্যেক কর্ম যেহেতু আপনার করা বাধ্য, আপনার কর্মটাকে যোগ করবে। কার্যতে হি অবসরকার সর্ব প্রকৃতির গুণৈ कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जवास्ते मनसा स्वरा इंद्रियाणां विमूढात्मा मिथ्याचारसो उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जो व्यक्ति निजर कर्मर इंद्रिय गुड़ी को कर्मेन्द्रिय माने शब्द स्पर्श रूप रसगंध आखि कान नाक को ये बाह्य स्तर रे कंट्रोल करला। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जवास्ते मनसा स्वरा मन भितरे भाबुछि जेमिति बाह्य स्तर रे आपण माछ मांस खाइबे नाही किंतु मने मने जने व्यक्ति धरतु जेतेबेले माछ मांस खाउची थरे खाउची जेतेबेले खाइला से समय खाइ यदि धरतु ताको आपण कहबे तू खा ना से न खाइ केने थर माछ मांस से खाइला हजारे थर खाइ हजारे थर बुझंतु मु कोन कहूची जने व्यक्ति माछ मांस प्रति तीव्र लालसा अछि से व्यक्ति को धरतु आपण कहबे तू बिल्कुल खा नाही माछ मांस भोजी रे हेतिबो ताको कहबे तू खा से धरतु आपनर कथा मानिकि न खाइ डर रे भय न खाइ किन मने मने से ता में जेबे प्लेट रे धरिदिबो डाली तरकारी पनीर छतु खाउथिबे कोन खाउथिबे ता फीलिंग हो एवं मझिरे तामने एमिति होछ मझिरे तामने आउ संभाले भगवान जाई आनी जाय ओति दिले ए कोइ से ता एटा लेखा होछि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यवास्ते मनसा स्मरण। तो जने व्यक्ति धरतु बाबाजी हेतिबो बाहा साहा हेइने गिरा वस्त्र धरतु पिनिछि बाहा साहा हे किंतु बाहा साहा कले तीव्र लालसा थिबो ताले मरिपति बंचिबो। तो एटा करने लिखा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जवास्ते मनसा स्मरण। तो मन भितरे ये स्मरण करूछि किंतु बाह्य स्तर रे से त्याग कर देछि। बाह्य स्तर रे आपण माछ मांस छाडी दैछन्ति किंतु मने मने आपण भाबुछन्ति तेनु करी काहाकू भी फोर्सिबली छाड़ बोली कहिबे नै माछ माने फोर्सिबली जदि छाड़िबो माने ए डे विल कम डेफिनेटली से खाइबो डेफिनेटली खाइबो बाध्य होई जदि छाड़ी देबो आपण धरम बिना खाउ तू छाड़ी दे न छाड़ले मु घर पले स्त्री जदि कहबो तू जदि माछ खाबु मु पले घर खाइ से किरा कोन करबा डरे भले नै मानु रह पाली आइ कि ता भितरे लालसा जाई कि ता भितरे लालसा जाई एवं से देखुथबो आज्ञा सुजोग जेते बेले स्त्री घरे न थिबो रोषेई करियो आनि सुजोग के मते मिली गला अछि हमर पाखरे बने माने ता स्त्री पूरा स्ट्रिक्ट घरे पोसे भी नहीं जेते बेले स्त्री पलेबो ये रोषेई पत्र कर देकी खाई पी देकी तब ये तथापि स्त्री जानि पाए घर को आसला रोषेई कर देला मु करे स्त्री जानि दिबो काहे जमा हम प्याज रसुन खाउ वासना कानिबे और माछ मांस तो वासना हेबो ही हेबो एबे मु खाइ कोन हेको के जानिबो नाही नाही तू खाइ न खाइले वासना के दिबो मु तो खाइ आ कोन करिबो आगे तो ये पलेला माने ये आरंभ करिबो एटा खाइबो के खाइबो तो भीतर लालसा अछि कि नहीं तो से जो छाड़ी छी भय रे छाड़ी एति पई काहा को आपन भूल उपदेश देबे नै आया तो खान खाइ जे बसी डर रे भय रे किन ज्ञान रो सहित बुझी कि जदि छाड़िबो आ से केबे खाइबो बुझी कि खाइबो से निजे जदि छाड़िबो नै ए जिंस खराब जिंस एटा अधर्म एटा पाप मो खाइबो से बुझी कि निजे खाइबो एही ताको बुझी करबे कि न बुझी कि फोर्स के छाड़िबो कोन हबो सामने बंद रखे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जवास्ते मनसा स्मरण इंद्रियाणां विमूढात्मा मिथ्या
ମିଥ୍ୟାଚାର ସମୁଚ୍ୟତେ ତ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରିକି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜିନିଷ ଖା ନାହିଁ ଏଟା କର ନାହିଁ ସେଟା କର ନାହିଁ ସେମିତି କରାହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛ ମାଂସର କଥା କହିଲେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାଛ ମାଂସର କଥା କହିଲେ ଆପଣ କେମିତି ହଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମାଛ ମାଂସ ଜଣକୁ ବାଧ୍ୟ ବଳତ୍କାର ଛଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଛଡ଼େଇବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନେ ମନେ ଖାଉ କୋଉଟା ବେଶୀ ପାପ ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଖାଇବାଟା ବେଶୀ ପାପ ହଜାରେ ଥର ଖାଇବା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଭୋଜିଭାତକୁ ଗଲେ ଥରେ ଖାଇଦେଲେ ସରିଗଲା ଚ୍ୟାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ୍ କିନ୍ତୁ ଇଏ ମନେ ମନେ ଟକ୍ 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 କେତେ ଥର ଖାଇଲାଣି 100 ଟାଇମ୍ସ ଖାଇଲାଣି ଆହୁରି ପାପି ଥରେ ସେ ଖାଇଦେଲେ ତା ଲାଳସାଟା କମିଗଲା ଥରେ ସେ ନ ଖାଇକି ଯଦି ନ ଖାଇବ ମାନେ ଖାଇବି ହଉଥିବ କି ମନଟା ଟକ୍ 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 ହଉଥିବ କି ଏଇଟା ଯେମିତି ଆପଣ ବୁଝିଲେ ମାନେ କୋଉଟା ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଜେ ବୁଝି ବିଚାରି କରିକି ଯଦି ଛାଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତାର ସମସ୍ୟା ହେବନି ନ ବୁଝି ବିଚାରିକି ଯଦି ଛାଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତାର ମନଟା ଥିବ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଛାଡ଼ିବେ କି ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଯୋଗ୍ୟତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ତାହେଲେ ମୋର ଭଗବାନଟା କେବଳ ଠାକୁର ଘରେ ନାହାନ୍ତି ମୋର ଭଗବାନଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଘରେ ଆପଣ ଫୁଲଟେ ବି ମଗେଇଦେବେ ଆସିକି ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ଫୁଲଟେ ଆପଣ ମଗେଇଦେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ନ ବୁଝିକି ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ଆସିବେ ଆପଣ ରାଉରକେଲାକୁ ଆସିଲେ ଚାଲ ମନ୍ଦିରକୁ କରିବେ ତ ତୋର ମନଟା ଟକଟକଉଛି କି ନାହିଁ ତୋର ମନଟା ଟକଟକଉଛି କି ନାହିଁ ମାନେ ରାଉରକେଲାରେ ଭାବୁଥିବୁ ବସିକିରି ରାଉରକେଲାରେ ବସିକି ଭାବୁଛି ନାହିଁ କେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବି ତ ମନଟା ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ସେତିକି ବୁଝିଛୁ ତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जरास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा एवं से ये इंद्रियार्थान इंद्रिय पथरे ये दौड़ुछि एवं विमूढ़ात्मा मूढ़ के पावन देखो विमूढ़ माने भलो भाबरे मूढ़ के पावन विमूढ़ अति मूढ़ व्यक्ति विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौचिताको मिथ्याचारी बोली कहे पापाचारी बोली कहे माने से ठकुछि चलना करुछि आपण जो ठकुचंती आज्ञा काहाकु ठकुचंती आज्ञा निजको निजे अलगा लोक ठकुचंती एई भलिया भजन तो बाबाजी हेतिबे आपण भाषा हेने कि धरतो आपण इच्छा नाही बिल कि भीतर यदि इच्छा थिबो काहाकु ठकुचंती आपण दाम अलगा काहाकु ठकले कि निजको ठकले आज्ञा निजको निजे ठकुचंती कि नहीं तसरा कहाउची मिथ्याचार स उच्चताको मिथ्याचारी बोली कहे जो व्यक्ति बाहिक स्तर रे निज इंद्रिय गुडी को कंट्रोल कर दिए किंतु मनरे जदि से जप करूदब सेही व्यक्ति विमूढ़ आत्मा तार जीवन कल्याण हेब नाही एवं से व्यक्ति मिथ्याचारी पापाचारी से व्यक्ति आज्ञा मिथ्याचार स उच्चताको मिथ्याचारी बोली कहाउची काहे कि तार योग्यता नाही आज्ञा काहे कि से ठकुची एवं काहाको ठकिबो आज्ञा निजको निजे से ठकुची अलगा लोक आपण ठकिबे आज्ञा जो ठकुचंती आत्म प्रवंचना जो करूचंती काहाको ठकुचंती निजको निजे अलगा को आपण ठकी पारिबे नाही ता उल्टा देखंतु यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते रंजन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम स असक्त विशिष्यते कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते ता उल्टा देखंतु यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते रंजन निज इंद्रिय को एवं मन को निज अधीन रे जे रखिछि माने बाहरे मध्य कंट्रोल कला एवं भीतरे मध्य जे कंट्रोल कला देखंतु साधना नष्ट होता उल्टा माने मिथ्याचारी किए बाहरे कंट्रोल कर देछि किंतु भीतरे तार मन भीतरे जप करूछि इंद्रिय मानकु से व्यवहार करू नाही जीवटा को से कंट्रोल कर देला माछ खाइबी नाही बोली कहूछि किंतु भीतरे मनटा माछ खाइबी करूछि तो से मिथ्याचार किंतु तार उल्टाटा यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन तो ये बाह्य स्तर रे इंद्रिय मानकु कंट्रोल करछि एवं मन भीतरे मध्य आउ तार चिंतन हो बुझी होछि कि नहीं तो बाहर मध्य ये निज इंद्रिय को कंट्रोल कला एवं भीतर माने ये बाहर माछ मांस खाउ नै एवं माछ मांस जणा खाउथिले मध्य याको किछि लागु आपण जितेंद्रिय बोली केमि जणा पड़िबो आज्ञा माछ मांस जितेंद्रिय अलगा के नै माछ मांस जितेंद्रिय बोली आपण केमि जानिबे आपण तो पाखरे जण जदि माछ मांस खाउथि आपण जदि लाभ जदि पडु नै ताहेले आपण जितेंद्रिय किछि जदि रिएक्शन हो नै बुझियो कि नै आपण तो पाखरे जण जदि माछ मांस खाउथि कि भोजी पूजी देले बोले तो तमे माछ मांस खाइ तो खाइले आपण किछि जदि लागु आपण तो भीतर जदि भाव आसुछि किरे बोली हम खाउछि मु टिके शांति की बोली जदि भाव जदि गला बोले गला तो बाहर मध्य आपण छाडिले एवं भीतरे मध्य आपण किछि लागु नाही
कर्मेन्द्रियै कर्मयोग असक्त सविशिष्यते। तो कर्म इंद्रिय गुड़िको आखि कान नाक को ये कंट्रोल करिछि एवं कर्मयोग रो आचरण करूछि काहेकि ना सेही कर्मटा को ये भगवान को अर्पण करूछि। आज्ञा आखि रे जहा देखिला भगवान को अर्पण करा, कान रे जहा सुनिला भगवान को अर्पण कला। तो कर्म योगम असक्त सविशिष्यते से होछि निरासक्त व्यक्ति। भीतर भी कंट्रोल करा बाहर भी कंट्रोल करा। कर्मेन्द्रिय कर्मयोग मन से इंद्रिय गुड़िक जेते बेले विषय मान संस्पर्श रे आसुथबो ये कोन करिवो भगवान को सहित संपर्क स्थापना करि देबो। तो आखिर आपण जहा मध्य देखिले प्रभु तोर कृपा बोली एटा कहिबे। जीवरे आपण पाटी रे आपण जहा खाइले प्रभु तोर कृपा बोली कहिबे। चिकन मटन खाइ तोर कृपा बोली कहि पारिबे ना। जहा खाइले माने कोन खाद्य जहा खाइ कहीं ना केते बेले मध्य आपण कर्मयोग रो आचरण करि परिले नाही यदि आपण अधर्म आचरण करिए आपण परीक्षा करिए। अधर्म यदि आचरण आपण यदि करिवे प्रभु तोर इच्छा बोली कहिकरी आपण भगवान को सहित संपर्क स्थापन करि परिबे ना। आपण धर्म जानि जानि राती 2टा पर्यंत फिल्म देखिबे जानि करी आपण राती 2टा पर्यंत फिल्म देखिबे आ सकाळ 7 बजे धरम को उठी पड़ले लेट ला घंटा से 2 घंटा लेट ला प्रभु तोर कृपा पर खुशी पड़ले कि कोई बात कौन तो केमि कहि पारि ना माने पार्टी जब कहि पारिबे नै बोले कोन आधार पार्टी रे कहि देबे तो पार्टी रे कहि दे हृदय सहित बाहरिबो कि हृदय सहित प्रभु तोर कृपा प्रभु मु सुई पड़ली आज अन्न इमली मु जानि पारले नै प्रभु तोर इच्छा कहि पारिबे हृदय सहित कहि ना आपण जे भूल करजंती 2टा पर्यंत फिल्म देखि तो ठीक कर्म यदि आपण करिबे ताहेले आपण भगवान को सहित संपर्क स्थापन करि पारिबे। कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्त सविशिष्यते सेही व्यक्ति ही निरासक्त हेकरी रहि पारिबो। जो व्यक्ति धार्मिक जीवन यापन करिकरी प्रत्येक कर्म भगवान को अर्पण करिबो। नेक्स्ट देखंतो नियतम गुरु कर्मत्वम कर्मज्ञायो यकर्मणः शरीर यात्रा विजते न प्रसिद्धेन कर्मणः। नियतम गुरु कर्मत्वम हे अर्जुन तू तो कर्तव्य कर्म कर। नियतम गुरु कर्मत्वम माने डू व्हाट इज टू बी डन जहा करबा कथा सेया करो। एगरे नियतम गुरु कर्मत्वम रो अर्थ होची ये कर्तव्य कर्म सुचारू रूप रे पालन कर। मुझे कथा देखंतु गीतार आरंभ होबा को कोई आसी एटा से श्लोक एटा से श्लोक नियतम गुरु कर्मत्वम माने डू व्हाट इज टू बी डन जहा करबा कथा सेया करो। प्रत्येक जगह रे जहा करबा कथा करो। आपण जे ऑफिस को जाउछंती ठीक 10टा बेले ऑफिस को पहुंचीबे ठीक समय रे आसीबे ठीक समय रे दिबे जहा काम धाम थिबो काम धाम करिवे। माने ऑफिस रे जे अछि जे धरंतु झाड़ू मारुची झाड़ूदा ठीक भाव रे झाड़ू मारु जे घरे रोसई करूची ठीक समय रे रोसई कर जे पाठ पढाउची टीचर हेको ठीक भाव रे पाठ पढा। तो प्रत्येक जगह रे निजर कर्तव्य कर्म यदि आपण सुचारू रूप रे पालन करिवे ताहले आपण आगु बढ़ि पाइबे नहेले आगु बढ़ि पाइबे नाही। ठका पणा एकोनी करि ऑफिस रे दंतु आपण 10टा बेले टाइम दिबो खली डिलीवरी 11 बजे गले कोन हबो आज माने आपण धर्म आचरण कले कि नहीं। आपण ऑफिस को 10 बजे आपण टाइम कि 10:30 बजे टाइम आपण 11:30 ठकिबे हमर दिबा ठकिबे ता ऑफिस को जाई धरतो आपण द्वारा काम हबो आपण काम करिवे देखिबे तो ये बैंक बुझिबे जो बुझा माने मानती आपण जाई रे आया लक्ष टका दियंतु टाइम चेष्टा हे लाउ मिली गले कोठे जाफला नै आया मोर इमरजेंसी काम अछि आपण को से काम करता बंद हेले भी टिके देई दियंतु मोर इमरजेंसी काम मोर पैसा मु आनी ता कोन सुविधा होची आया। तो से देखन जदि के जहा सेवा मनोवृत्ति दिबो जहा बुद्धि दिबो विवेक दिबो से कोन करिवो ठीक अछि तू पैसा एटे नै जा मोले तो विथड्रॉ फॉर्म रे देई दे आ तू साइन फाइन सब तो कागज पे की असुविधा अछि कि ठीक पे करे मरि मरा दिबो कोन हो चाकरी करे लागिबो काई ना हमर जणा थिले स्टेट बैंक रे मैनेजर था से कथा कोन से कि कोन माने विथड्रॉ फॉर्म रे आनी कि साइन कर दे माने आरो दिनटा काई धरम जो 9 तारिख लाबे 10 तारिख यदि खुला थो तू आज पैसा नहीं जा 10 कते अब काली रही कि आज रो भी हेमती कोले बेले भी हेमती किछि आसी हो नहीं किछि असुविधा से लक्ष्य टका जानता आपण 200 टका मागो किते आइन काइबे एवं ये बसी देबो आपण जे ये रेलवे स्टेशन पर ट्रेन टिकट ये बुढ़ाटे बसी देबो बुढ़ाटे बसी के ये तत्काल टिकट कर तत्काल टिकट ताने 10 मिनिट सब उड़ी जाय 10 मिनिट सब उड़ी गो कोले टिकट मा ये टुक 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 कर टुक करके गुटे काट गुटे काटी के से धरतो तार 450 टका कि 460 टका आही
पैसा धर आनिलो 500 टका फिर 400 ताके रखी 40 टका होती हेतकी भीतर चारटा टिकट पले मान तो हे पैसा को एठी रखी दिथा करे तू ये करिवु माने देखिबे कि नहीं परिस्थितिटा को न देखिले से 10 मिनिट भितरे सब टिकट पले जीवो और लाइन में धरन 30 जन लोग थिबे 2 जन पाइबे टिकट बाकीटा पले अलग जगह काटी देबे टिकट अलग काम सब जगह ऑल इंडिया सब जगह होबो कि तो से जगह जे विवेकी जीव कोन करबो यदि टिकट टा जे न पाइला कि हैरान से पड़िबो तो मु कर्तव्य केते जन थिबा 10 15 जन थिबे पैसा को रखी देता गरम तार नाम को लिखि देता तो सब जगह ता माने निजर कर्तव्य कर्म सुचारू रूप से पालन करो माने नियतम गुरु कर्मत्वम कर्मज्ञाय हि कर्म नियतम गुरु कर्मत्वम और निजर कर्तव्य कर्म सुचारू रूप से आपण पालन करो एवं गीता रे लास्ट को लिखा है गीता 8 नंबर अध्याय यत प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वविधं कृतं स्वकर्मणात्म अभ्यर्च्य सिद्धिर्विन्दति मानवः निजर कर्तव्य स्वकर्मणात्म अभ्यर्च्य सिद्धिर्विन्दति मानवः निजर कर्तव्य कर्म सुचारू रूप से पालन करी जने सिद्धि लाभ करिबो भगवत प्राप्ति करि पारिबो कर्म रे कर्तव्य रे यदि आपण अवहेला कले कस्मिन काले आपण भगवान को पाई पारिबे नाही भगवान को पाई पारिबे नाही रो अर्थ होची आपण शांति रे रहि पारिबे नाही यदि कर्तव्य कर्म यदि आपण न करिवे आपण कस्मिन काले शांति रे रहि पारिबे नाही असंभव एवं एटा मन रखंतु आज्ञा आरंभ रो मध्य कहिची एबे मध्य कहूची कोन कहूची आज्ञा प्रत्येक जगह रे निजर कर्तव्य कर्म सुचारू रूप से पालन करंतु आमे कोन करू कर्तव्य कर्म करूछु आइ जेमिति कहबा वाला जण भी कहबा आज्ञा मोर स्त्री प्रति मु कर्तव्य पूरा 101% मु करूछु मोर पुआ छुआ प्रति आज्ञा मु 100% कर्तव्य कर्म करू घर तार को मुन हेले घर रा एति बड़ घर के तयारी करु आज्ञा मु करिबि मु सब तो कर्तव्य करू बाहर समाज पाई कर्तव्य समाज पाई कर्तव्य किछि नाही समाज पाई कर्तव्य अछि कि नहीं तो निजर स्त्री प्रति जेमिति कर्तव्य अछि निजर पुआ झिया प्रति जेमिति अछि समाज पाई मोर कर्तव्य अछि साधु सन्यासी मान पाई मध्य मोर कर्तव्य अछि आश्रम पाई मध्य मोर कर्तव्य कर्म अछि प्रत्येक जगह रे आज्ञा प्रत्येक जगह रे यदि जो जगह को आपण जाउथिबे जो जगह सहित आपनकर संपर्क थिबो यदि कर्तव्य कर्म यदि कले ताहेले आपण शांति रे रहि पाए भगवत प्राप्ति रो अर्थ होई शांति धरतो आपन घर को जणा आसिला भिखारी के आसिला बिकट लिखिबा आपण ताकू ता कर्तव्य कर्म कोन आपण ताकू किछिटा देई दियो किछिटा ताकू देई दियो ताकू खाली हाथ रे पठान जहा आपन पाखरे अवेलेबल अछि जहा शक्ति सामर्थ्य अछि ताकू देई दियो घर को जणा आसिला ठीक धरतो आपन घर को ठीक गोटे बेले जणा अतिथि रे धरतो आसिला अतिथि रो अर्थ कोन न तिथि यस्य सह अतिथि जहा तिथि बार न थाए हठात गोटे बेले आसिला आपन रोषै करिसन यदि आपन पाखरे शक्ति सामर्थ्य अछि आउ फेर रोषै करंतु यदि न कले ताकू भाग करतो दुई भाग का तीन भाग कर दे कोन मरि दिबा नहीं तीन भाग कर दे तो शेयर कर तो से जगह रे कर्तव्य तो प्रत्येक जगह रे पर प्रत्येक जगह रे आपण बस धरम जाउथिबे आपण सीट रे बइछंती आपनकर बयस अछि आ जने बुढ़ा लोक जे बुढ़ी लोक रे थोर हर होया कि बसबा के सीट पर तो ताकू आपण कर्तव्य कोन तू बसी जा या यदि आपण की यू आर के पाबंता आपण जे सामर्थ्य अछि आपण फिर आइया ताकू बसिया पई दियंतु आपण रास्ता रे जाउछंती जने एक्सीडेंट हेकि मरिया के छटपट होछि तो आपनकर कर्म कोन से ताकू टिके उद्धार करु ताकू टिके सहायता करु आपनकर जहा हेबा निज शक्ति सामर्थ्य को देखि करी जहा हेबा आपण करिबे एवं लोक माने केमति करथि देखु आइना मोर गुरु एटा उदाहरण दियंती पूरा ट्यूबवेल के बोरिंग ट्यूबवेल तो जने बुढ़ी जने अछि सेठी तो से पानी मारला पई असमर्थ तेणु करी से बुढ़ी रे थिला बोली कोन कहबो हां तुम बुढ़ी माटा तुम बाल्टीटा खेले दियो आ मु पानीटा मारे ये यम थिबो तो पानी मारे देला कोन बोली पानी मारला से बुढ़ी से पारु नाही से असमर्थ बोली जे पानी मार सब लोक से आसी पानी मार बुढ़ीटा न बुढ़ी न लागे आ जेति आसे आराम रे खेलेगी से माने भाबे कोन ये आज डिसीजन नहीं सेवा कर ये डिसीजन नहीं आज सेवा करला पाए केही आपको पचारिबे नाही जे कोन आज्ञा केमती आपण मारू छथि के कहबे ना आराम रे खेले खेले नेकी दे तुम घरे जे ती बाल्टी ने बाटे 3 बाल्टी ने आज मारे को पड़े एरा लोक मानकर स्वभाव आ प्रकृति केही भी पचारिबे नाही जे अरे ये लोकटा मारूसी 2 घंटा हला पानी मारलानी ताको के टाइम लागुथिबो कोन हो के पचारिबे एही पचारिबे तो सहीटा शास्त्र लेखा होती प्रत्येक जगह रे निजर कर्तव्य कर्म सुचारू रूप से पालन करबे प्रत्येक जगह देखो एई जगह देखो गीता को देबे प्रवचन होची गीता में प्रवचन होची माने समस्तंकर किछि ना किछि कर्तव्य अछि कि नहीं
ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ତା ଧରନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୋତେ କ'ଣ କଳା ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିବ ସେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଧରିଦେବ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ଯଦି ଆଣିଲା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାଇ ମାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୁନିଆରେ କାହିଁକି ହାଇ ମାରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ପଶୁ ନୁହଁ ସେ ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନ ଦେଖେଇବେ ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆଜି ସକାଳେ ସେ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା पर्सनाली आपको कौन सी कथा कहब ना आप देखिए जी गुरु अच्छा विश्व ब्रह्मांड रे जी गुरु अच्छा आप देखिए से पर्सनाली आपको कौन सी जिन कहे ना जहाँ कहवा कथा प्रवचन में कहे कहीं पर्सनाली जी आपको कहे आप आर्गुमेंट आप धर्म भूलटा कहे आपने कहीं मीठा खाऊँ आज्ञा आप सुगर देह पा खराब मीठा गोटे न खाइले हम एमती आप कहे हम तो से पदे तो आर्गुमेंट कर धीरे धीरे युक्ति तर्क बढ़ो कि आप कहतु देखिए तो तेणुक जी गुरु हो पर्सनाली किसी कहना व्यक्तिगत भाव में जन को कहले से ग्रहण करना असंभव आज सकाले मो सामने जन कहले था मो सामने मुझे कहनु तू जन कहले कौन प्रवचन खाली तो नाती नाती हो नाती को मुंडिया मान करे शरीर शरीर सुस्थ सबल मुंड खराब माने आप ताकू को 70 वर्ष ताकू को नाती नाती कहीं हो सत्संग जी जन्म करछि से बुझबो माने बार बार हम कहूछि कि नहीं नातीर कर्तव्य कहार जे जन्म करछि तार प्रधान एवं प्रथम कर्तव्य तार कथा से बुझबो नाती के धरु जे जो बापा मां जन्म कले से बुझबो नहीं तार कथा आपनकर कर्तव्य कोन आपन जेते बेले फ्री अछंती ताकू लालन पालन करिकि जेति पालंती आपन कोन आपन सत्संग को छाड़ी कि आपन से कोठी ठेली दिबई कोन कोइ छाड़ी एटा को शास्त्र में लिखा है एवं सेही जिंस एबे कहिले आपन हां बोली कले कि पर्सनली जेते बेले कहि से लोग हां बोली कहबो आपन नाती को ताने लालन पालन करंतु स्नेह करंतु तार सेवा करंतु के मना करे कि आपन फ्री हे शाशुटा नाती को खेलेबो एवं बहुटा डिस्को डांस देखुथबो फिल्म देखुथबो इटा शास्त्र लिखा है माने शाशुटा छुआ को खेलेबो आ